हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार। तो फाइनाली आज हूँ राखी। तो राखी पूर्णिमार समस्त ढेर सारा अभिनंदन और शुभेच्छा। तो ये आम उठी पड़ू समय ठीक 6टा हम। तो ये आम जीवु राखी रेडी हबू। तो ये सका सका आम मौसी झील रेडी हो जाइए गाधे पीधे की राखी। तो ये मो मान को सज कर दौची। तो फाइनाली आम राखी रेडी हो जाइए। तो ये आम बांधबू राखी। तो ये फाइनाली आसिक पहुँची जाइए मानर भाई मैंने देखिए से बहुत खुशी हो जाऊँगी कारण से राखी बांध बोली आज 6टार उठी ना से सब सका 9टा जाके ही शोई रुए। आज सका 6टार उठी गाधे पीधे पूरा रेडी हो बस से राखी बांध और राखीर गिफ्ट नब ता भाई मान पाखु। तो ये मुझे तार टे बसिक भिड करी अपेक्षा करी जेहेतु भाई एपर्त गाधे आसना तो से गाधे आसला मुझे हाथ में राखी बांधे अपेक्षा करी। तो पाखरे आमर जो कुनी पुओ बसी से अपेक्षा करते जल्दी तार राखी बंधा सर से मिठा खाइब। से सीना राखी बांधा को बस जाइए कि तार मिठा उपर ही स्टार्टिंग रु लक्ष्य अच्छे मिठा खायापी। से खाली बार बार मिठा को ही चाहूला के जल्दी से मिठा खाइब। देखु से केमती घास भी आनी पाटर पूरे दूची मिठा आशारे। तो फाइनाली तार अपेक्षार अंत घटला और से मिठा खाइब से देखते से केते खुशी हो जाऊँगी खुशी पूरा बस से केते जल्दी मिठा खाइब। तो ये मानर राखी बंधा सरीगला। तो से ए दीप बंदेकी नमस्कार होगी बाहर आउ जो मान तार भाई मान रही हाथ में राखी बांधा जीव से तापर ए मान चलला तार आउ जो भाई मान अच्छा हाथ में राखी बांधा। तो देखो से मत मना कर तो वीडियो करनी वीडियो कले मुझे जीविनी राखी बांधा। तो ये मान आसिक पहुँची जाइए तार आउ 2 जण भाई पाखे। तो से सेम प्रोसेस ही राखी बांधुला। तो तार राखी बंधा सरला मुझे जी भाई की राखी बांधि कारण भाई भी गाधी आसी पहुँची सारा। तो भाई एवं गाधे पीधे आसी बस जाइए राखी बांधापी। तो बड़ दे जेहेतु ए घरे अच्छी तो से आग भाई को राखी बांधुला मुझे वीडियो करूली। तो ये मुझे वीडियो करने बाकी से भूली जाता मोर आ वीडियो करनी तिलक फिलक लगेगा टाइम रे। तो ये मो राखी बांधि देछि भाई हाथ में। तो भाई जेहेतु आगुरी गोटे मिठा खाई देइथिला तो पार्टी बहुत मिठा हो जाता। तो मत मिठा खाया देला बेलू से मना कला कहला कि मिठा खाइबनी किंतु मत कहली कि टिके जस्ट खाईदे बाकी झील को से दे देछि मिठाटा। तो ये मु पहुँची जाइए मोर फेवरेट भाई हाथ में राखी बांधापी। तो सी मोर ये फेवरेट कि एकमात्र मोर भाई जहाँ सहित मुझे सबकि कंफर्टेबली शेयर करी। तो ये मोर आउ गोटे भाई हाथ में राखी बांधुची। तो जेहेतु तार देहटा टे भल नाला तो से आज गाधे नाला तो अगाधुआ था हाथ में राखी बांधिदेली। तो से केमती हसुची मुझे गिफ्ट मागुची बोली। तू क्या मजे बस तो मुझे मोर आउ जड़े भाई को राखी बांधुची। तो देखो मुझे केते जन को राखी बांधुची आ मत राखीर गिफ्ट रे कौन कौन सब मिलूँ। तो जेहेतु बहुत लेट हो गलानी पाखापाखि समय 10टा भाया किंतु मोर आहरी 2-3 जन भाई अच्छा जो मैंने कि घरे नहांती बाहर अच्छा तो राखी बांधा लेट हो तो से जो मुझे विरक्ति होती।
ତ ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସିଏ ବି ଶୋଇଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକିନା ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ସେ ପୁରା ନିଦରୁ ଉଠିଛି ତ ଏବେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରୁଛି। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ବାକି ରାକ୍ଷୀ ବାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ ପାଖକୁ। ତାକୁ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା କି ଯେହେତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା, ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ତ ସେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, କହୁଥିଲା କି ମୋର 2ଟା ରାକ୍ଷୀ ହେଇଗଲା, ମୋର 2ଟା ରାକ୍ଷୀ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେ କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛି 2ଟା ରାକ୍ଷୀ ତା ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେବ ବୋଲି। ବାକି ସେ ମିଠା ଖାଇଲାନି ମୋ ହାତରୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମିଠା ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଧରିଛି ବି, ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ମିଠା ଖାଇଲାନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ସେ ତ ପୁରା ଖାଉଛି ପାଟି ତ ଏଇଠି ମୋ ବାପାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଗଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର। ତ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର 2 ଜଣ କୁନି କୁନି ଭଉଣୀ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଅପାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ରହିଲେ ରାକ୍ଷୀରେ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ମୁଁ ଚାହେଁ କିଏ ନା କିଏ ଆସିକି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ଥାଉ। ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ଅପା ମୋର, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବି ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ହିଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଡର ନହେଲେ ଝିଅ ଏଇ ସରି ନହେଲେ ଦେଇ ଶିଖି ଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ଜୁଆରି ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ଜୁଆରି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ମାନ ରାକ୍ଷୀ ଭଳି ଦିନରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଗାଈ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 6:30 7ଟା ପାଖାପାଖି, ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୁହାଳକୁ। ସେଇଠି ଆମର ସବୁ ଗାଈମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତ ମାଆ ଏଇଠି ଯାଇକି ତାର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ବାଛୁରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଲକ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ବୋଉ ଏଇଠି ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତ ଭଲସେ କରିପାରୁନି। ହେଲେ ଭିତରେ କରିବାର ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେ 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ସେତେବେଳେ ଲଗେଇଛି କି ଆମେ କେତେବେଳେ ଗାଈ ପୂଜା କରିବା, କେତେବେଳେ ଗାଈ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି ବି ସେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହେ ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଆମ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଆସିନଥିଲି କି ଜାଣିନଥିଲି ଆମର କେତେ ଆଉ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ 5-7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଗାଈ ଥିଲେ, 14-15ଟା ପାଖାପାଖି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିବିନି ଆମର ଆଉ କେତେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରୁଥିଲି କି କେତେଟା ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଉ ମୋତେ ସବୁ କହୁଥିଲା କି ଏଇଟା ଆର ଝିଅ ବୋଲି, ଏଇଟା ତାର ପୁଅ, ଏମିତି ସବୁ ମୋତେ ବୋଉ କହୁଥିଲା। ତ ଏଇଠି ସିଏ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଟିକେ ତାର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଗାଈ ଗୁହାଳକୁ ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଏ, ତ ସେଇଠି ଆମର ନିଆଁ ଦିଆ କରାହେଇଥିଲା ଗାଈକୁ ଧୂଆଁ ଦେବା ପାଇଁକା। ତ ସେଠି ଟିକେ ବୋଉର ପାଦ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ବି ସେ ଯାଇକି ତାର ପୂଜା ଯାହା ବି ଥିଲା ସେସବୁ କରୁଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷକରେ ହିଁ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଇସ ବନ୍ଧା ପାଇଲା ବନ୍ଧଉଛି ତାପରେ ରାତି ହେଇଥିବ।
देखा आंटी देखो यार देख देख छोटा तो पिठा खना देन खने बजा बता गोटा ले आजी ए बात छोटा आगे मिल मत दी है बात छोटा में दे मत खाओ दे तो खाएगा ना दोनों आया दो चिट्ठी तो ये आमर आज राखी सरी जाइए। तो आज राखी रे आम जहाँ भी जमती जहाँ सेलिब्रेट कर सब आपण मान सहित सेयार करने को चेष्टा करी। तो वीडियो टी देखते जदि आपको भल लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब निहाती करेंगे। आउ केमती आपको वीडियो लगे मत कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। रखुची नमस्कार लव यू ऑल।